na to dire sa lodo. Ano? Ini yo. Siya ni, si sudlan ani. Sa laking lighting. Ano ni siya, ano ra? It's already open. Oh my gosh, it's got lock, express freeze, Wi-Fi. Hala, wifi. Hala, Wow. What's Wi-Fi over there? Kasi usan ni mga kung gamit ni sila. May close ma. Oh, Extra function. 1, 2, 3. lock. Ano sa mga dyan? Hindi magkakabalan. Kuwan pa ko? Oh, sige tagbawan ni. Just imagine, this is 134,000. Oh my God. Imagine. Alaga, di ba? Ito, ito siya dyan. Yes, Oh, nice. Congratulations, Mommy and Papa Yo. Congratulations! It's so beautiful. It's like your face. Susundan ko eh. Oh, bisisan ka siya. Bisisan siya, oh. Oh. Bi Akila. I hold 3 Yeah. seconds. Hindi, smile. Ay, smile. Masaya to try. Thank you. Mga dili